Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Malien anusu anga folbe malien bela jelen je ani muso demsina ni makoroba mun be jamana en kono ani mun be jamana en koka anga folbe bela jelen folu gergena o yawtay Jam TV abonné sangan wati amunus kono ana ni an sigilen tugu aka Jam TV plateau sanfɛ wala saka kuma jamana tabolo la ambe aga to nyini kaw fɛ kada kan ni sigilin ni émission yi an kan ka dimanche nga an ka invité no ya ka mo welelen ale ka molu kumbe panna o ya tamasi ka kɛ nga ala ya latigɛ bi an sigira wala sa ana aka jaka masala maleo ka nyina fɛ aka video in partager aka cari aka se fan bela jelen fɛ kada kan bi suina atina kɛ pasi ka nabna dɛsɛ mɔgɔ mun welelen an bolo sifila mɔgɔ do mɔgɔ dogolen tɛ jamana in kɔnɔ mɔgɔ mun do aka wuli ka jɔ ka bɔ jamana ko la kosɛbɛ kada kan depuis ibe ka be fanga na ibe ka dɛmɛbaga jɔnjɔn do ni transition fana daminɛ fana aka wuli ka jɔ barika bɔna kosɛbɛ ni a tɔgɔ ye Alassane Tangara ye Alassane Tangara politique mɔgɔ fana do a tun bɛ parti mun na n'o ye RDA ye hali n'o y'a sɔrɔ nin y'a tile fila y'an kɔrɔ a bɔra o parti la ka taa parti wɛrɛ la an bɛna kuma o kan ka na se fo transition taabolo la jamana bɛ lahalaya mun kɔnɔ an bɛna kuma nin bɛɛ lajɛlen kan malima foli ye bɛɛ lajɛlen tɛ an bɛ bɛɛ fo Jam TV groupe tɔgɔ la an minnu sɔgɔ na an ka page Facebook sanfɛ an ka chaîne YouTube sanfɛ an ka plateforme bɛɛ lajɛlen na foli kɛrɛnkɛrɛnnen n'a ye bɛɛ ta ye ka ɲin'aw fɛ hali bi a ka video in cari a ka taa fan bɛɛ lajɛlen fɛ donc sɔɔni dɔrɔn an bɛna an da don an n'an ka mɔgɔ welelen yan'an ka kuma d'a ma an b'a yɛrɛ fo ka waleɲuman dɔn a ka jamana kanu na a ka faso baaraw la kɛrɛnkɛrɛnnen na an y'a wele k'a fɔ an y'a laɲini ka na a kana sigi an ka kuma an ka plateau sanfɛ a ma gɛlɛya foyi don a la an b'a fo ka waleɲuman dɔn o la n balimakɛ ni su an b'a kɔrɔ baasi t'i la baasi tɛ n na alhamdulilah ala kana baasi k'an si la ami ami jamana in ala ka basigi ami 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 jamana ala ka kɛ jamanaden ɲumanw sago ye ami 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 hakili ɲuman di minnu na ala ka hakili ɲuman d'u la ami ami an ka jɛ ka jamana in baara ami sabu ka da kan n teri foyi t'an bolo ni jamana in tɛ mali ye kelen dɔrɔn ye fila tɛ diɲɛ kɔnɔ maa ye fana dugu la k'a fɔlen don dugu dɔ ma ko mali ou bien maliden mali 1 don ayiwa diɲɛ bɛ wuli mali tɔgɔ tɛ da dugu wɛrɛ la bon a bɛ anw de tɔgɔ la an k'an ka baara ɲuman kɛ pour que a kana tila an na voilà ok k'i fo k'i waleɲuman dɔn n bɔra k'a fɔ cogo min na an kun ye nin émission ye laɲini dimanche nka ni ala ma fɛn min latigɛ o tɛ kɛ donc ala y'a latigɛ bi nin y'an sigilen Jam TV plateau sanfɛ a diyara n ye folikan jumɛn b'i bolo k'a lase an filɛbagaw ma yan'an ka da don baro la ne bɛ foli kɛ n teri ne ka foli o ye diyagoya ye sabu jamatigi i tɛ se k'i sigi k'i bɛ kuma daminɛ k'i ma foli kɛ ne ka foli n b'a daminɛ Kayi ka taa fo Kidali o kɔnɔna na n filɛlikɛba jama caman bɛ yen nka min da maga dɔw tɔgɔ la ka gouvernement fo ka an ka transition ka bɛɛ lajɛlen fo ka maliyɛnden cɛman ni maliyɛnden musoman ka bɛɛ fo o bɔlen kɔ ka a fɔ Bama Sɛnpara Fuseni Tangara n'o ye fila ni ɲɔgɔn ye en fait u caman CDR mɔgɔw CODEM mɔgɔw les partis politiques Useni Aminio Gindo n ka président an ka ɲininkali fɔlɔ ye mun ye an y'a ye k'a fɔ tile fila an kɔrɔ dɔrɔn i tun bɛ parti mun na n'o ye RDA ye i denmisɛnninna ka b'o la i bɔr'o la c'est-à-dire i taara parti wɛrɛ la an bɛ se k'a dɔn kun jumɛn nana ni o démission ye yan n terikɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔ maa si ma ne tɛgɛ minɛ ka don RDA la cɛ kelen nka o y'a sɔrɔ ne RDA kanu kan to kɔfɛ n y'a kanu jɔn nɔfɛ ne y'a kanu Modibo Keyita de nɔ Modibo Keyita oui ça a trouvé que n bɛ Itali jamana kan n ye Mali ka documentaire lajɛ Gedjuma Samake l'ancien maire de Welesebugu
nana Mali la n ye tile kelen de ta sɔgɔma fo su Mala k'a ɲɛɲini mun don n terikɛ ne ka parti ko ti n y'a mɛn dɛ minnu bɛ diɲɛ na n'olu n'a tigiw jɛra sani a président ka sa ne bɛ t'olu de fɛ yen sur 705 communes ne jɔra 517 communes de la o jeune ka dɔgɔ Mali la dɛ ne nana ne donna RDA la ma yuruguyurugu kɛ ka don dɛ n terikɛ a fɔ ko maa ma kalan o bɛ se ka don parti la ka na kɛ parti jeunesse président ye wa n'i ye baarakɛla de a bɛ d'i ma ɲɔnɛ cɛ 100 bɛ n gara da i ɲɛ dɛ n terikɛ ne ye problème sɔrɔ RDA kɔnɔ a ka ca o si ma n tɔɔrɔ i m'a faamu non n ye problème sɔrɔ même élection o ye problème ye o lorsque j'ai été élu démocratiquement il y avait des responsables ou opposés bien sûr il y avait des ministres en son temps il y avait des députés ça a trouvé que j'étais rien du tout mais cɛ min bɛ se burusi kɔnɔ maa ma a sigiyɔrɔ la ka a dɔn degun min b'a kan a b'e de dɔn koyi a ti milliardaire dɔn dɛ i y'a faamu n terikɛ juguya hakɛ bɛ juguya la n'i kɛra diɲɛ maa o maa ye hakɛ bɛ juguya la Modibo Keyita o ka objectif kun ye n bɛ Mali dilan n bɛ Mali jɔ n bɛ Mali taa ɲɛ n bɛ Mali sankɔrɔta poste ko kun tɛ dɛ mais n ye mun ye ne y'a ye an ka diɲɛ laban partout c'est à dire tellement bras de fer bɛ kɛ poste nɔ non n terikɛ kabako don ne yɛrɛ ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ ministre tɛ yen k'i donna gouvernement na RDA tɔgɔ la ko ne ko karisa n k'i ka chargé de mission ou bien i kan k'i ka attaché je suis un homme de terrain n'i ma misinin to a sɔgɔma biri ye i b'a to a wulada biri ye i y'a faamu bon o kɔnɔna na ne y'a lajɛ n ko n bɛ bɛn na a ma se ka kɛ parce que Modibo Keyita ko n bɛ jamana dilan ani minnu bɛ bi n bɛ poste de fɛ ministre poste n bɛ poste de fɛ directeur poste o ni jamana dilan tɛ fan kelen fɛ c'est pas la même chose et je suis modibiste jusqu'à ma mort Modibo Keyita ye mɔgɔ o mɔgɔ mara Maïmouna Diaté b'o la Kuku b'o la Maïmouna Diaté o ye Modibo Keyita ka den maralen ye o ye ne ba ye fo kaburu kɔnɔ a ma poste ko jira n na k'a minɛ k'a deli poste filɛ bilahi a banna n terikɛ o de ye Modibo Keyita ye nka ka jan taara da ɲɔgɔn ye ka dɔlɔkiba bɔ k'a da ka ɲɔgɔn buruja ka taa ɲɔgɔn dɛgɛ di réseau kan dɔ ka taa kaso la o ka sa ou bien dɔ ka don da mais c'est quelle vie je peux plus c'est-à-dire j'ai vu que Modibo Keyita était un vrai RDA les enfants des compagnons de Modibo Keyita ils n'ont pas RDA ils sont là pour les postes uniquement pour les postes parce que toutes les ministres qui ont été passés par les postes ministériels de RDA ils n'ont jamais fait un travail c'est-à-dire tɔw an delilen do bi na i b'a dɔn ministre bi di o bɛ taa an ka jamana soin e ta ne ta tiɲɛ tɛ wa ɔ mais n'i y'o soin ne hakili la dɔw de bɛ yen i kan ka hɛrɛ kɛ minnu ye i ka parti kɔnɔ mais olu fana denw de b'u yanga anw vandanden minnu bɛ yen anw ka terrain baara a n'an ka maa minnu bɛ burusi kɔnɔ olu bɛ dulɔki bɔ ka da min kɛ ka parti sankɔrɔta Bamakɔ bɛɛ conseiller kelen de bɛ yen n terikɛ Bachirou Diarra l'homme de Yélémani il y a 56 conseillers à Yélémani sur 11 il y a 10 maires mais qu'est-ce qui ne va pas pourquoi il n'a pas été ministre pour quelle raison mon frère ne ko tiɲɛ ani baara
C'est pour cela j'ai vu que il y a une autre méthode. Aux méthodes ne hakilna min yɛrɛ ye a kɔnɔ o ye ICAP Mali ye. Donc ICAP an bɛ se k'a fɔ gɛlɛya de y'a to. Merci. Non gɛlɛya tɛ. Non même pas. Hakili baara. Hakilina ko vision de diɲɛ fɛn bɛɛ. Merci, ça me fait plus de. Voilà. Mais quelqu'un qui est le président du bureau national de jeunes, il a quel intérêt de sortir dans son pays? Ngoson mami aye parti ɲɛmɔgɔ ye denmisɛnninw ka ɲɛmɔgɔ poste jumɛn ka fisa n'o ye parti kɔnɔ mais munna o bɛ démissionner donc il y a quelque chose mon frère il y a quelque chose donc n'a y'a faamuya i bɔra RDA kɔnɔ ka taa parce que hakili maliyɛn fɛn o fɛn bɛ ne dɔn ko Alassane Tangara filɛ o b'a dɔn ni ne ko min sen da yɔrɔ min b'a da ye diɲɛ bɛɛ ma a tɛ se ka ne jɔ. Mais mun de la donna ICAP kɔnɔ nafolo ko tɛ la ka ca san 30 ye mon frère il y a quelle démocratie quand ils disent que jeti minnu filɛ fanga na k'u ti fɛ k'a bila olu sɔnna k'u ka parti kunkolo bila wa mais tiɲɛ kelen de y'o nɛrɛgɛ nkalon t'a la o je crois que ala la ne ye opération 17 de kɛ n taara opération 17 a ye munumunu t'a la dɛ n terikɛ ka taa ko mana siɲɛ 5 ne ni leader bɛɛ tɛ kelen ye dɛ ah non lahara t'a dɔn u bɛna m'a dɔn u bɛna fɔ ko mun bɔsɔn ko ne ko militaire minnu filɛ fanga na politique démocratie min nana 91 à nos jours mais militaire ninnu ma deli ka fanga kɛ de b'a la k'u da mais ne tiɲɛ f'u ye o kalo dɔ bɛɛ bɛ ne ka réaction dɔn u ye minɛ ka don kaso la mais maa militaire ninnu soutenir ka tɛmɛ ne kan c'est grâce à moi qu'ils ont là ne b'o fɔ MP4 a labɛnna ka militaire de soutenir ni mɔgɔw ye MP4 tun bɛ yanni i bɛ ka fanga la fɛ non MP4 ne de ye MP4 créé ni n jɛɲɔgɔn après coup d'état de IBK minɛ ne MP4 créé la MP4 créé karamɔgɔkɛ bilahi jɔn kelen de bɛ da i kaburu kɔnɔ ni maliyɛnw juguya hasidiya bɛnsɛnkɔnimaya ɲɔgɔn mago sa ɲɔgɔn don kungo kɔrɔ n'a ma dabila population an bɛ sa ta an bɛ yɛlɛma mana fɔlɔ dɛ n'i ko an ka bara de fer kɛ kodɛm o kɛrɛla kosa in na kalo dɔ wa ICAP o kɛrɛla kosa in na yɛlɛma ninnu olu bɛɛ kɛrɛla kosa in na mais les ADEMA les RPM et les consorts là c'est des partis de 20 ans 30 ans mon frère i bɛ ka kɛlɛ président ye munna i bɛ ka y'a ka parti kunkolo di mɔgɔ wɛrɛ ma pourquoi a fɔra ko minnu bɛna ni yɛlɛma ye k'olu bi u faso fɛ o premier ministre nana premier ministeriya la a kɛra sababu ye k'a ka tɔn ci a ma kɛ maliyɛn bɛɛ ɲɛna ka bras de fer kɛ ka c'est à dire c'est comme i b'a fɔ premier ministre tɛ mais fangako fa de b'u la c'est des gens qui ont c'est à dire maa minnu don psychologiquement maa si ni hɛrɛ man ka diɲɛ kɔnɔ Mali la ka tɛmɛ olu kan il est temps mon frère waati sera an k'an jɔ e b'i jɔ ne bɛ n jɔ 91 m'a fɔ partiw ma ɲi dɛ mais kunkolo min bɛ 91 parti politiques la ni denmisɛnnin minnu b'a kɔnɔ n'u sɔnna ka continuer bilahi kɛri t'u la i b'a sɔrɔ waridunnaw de don olu fana ye jamana jɔlaw tɛ i ye n faamu wa hein mon frère jamana vert jaune rouge don anw ta don e ta don ne ta don fila ta don bamanan ta don maraka ta don maninka ta don kɔrɔbɔrɔ ta don rebelle ta don diɲɛ maa sugu bɛɛ ta don mais toi tu crois que e ni ne n'an ye kɛlɛ kɛ ka fanga yɛlɛma ko yɛlɛma ka na mais e de kan ka yɛlɛma fɔlɔ mais mon frère o ye kɛnɛkanko de ye o e b'i yɛlɛma ne b'i yɛlɛma mais e ko ne de ye démocratie na ne bɛ san ka parti kunkolo la
karamɔgɔkɛ o tuma e ma fɔ dɔ kɔ wa min ye Mali yɛrɛ drapeau vert jaune rouge na o ma sa wa Mali tɛ yan est-ce que Mali taara ko Modibo Keyita fatura je ne suis pas d'accord donc hakilina min bɛ bolo i ka bila n b'a f'i ye bi hakilina ɲumanw ani jɛɲɔgɔn dumanw an'olu de bɛ ɲɔgɔn fɛ ka baara kɛ Mali denmisɛnnin bɛɛ mɔgɔ ma bɔ mɔgɔ la dɛ nɛrɛgɛ ne tɛ se ka san o ne san nafolo t'i ma bolo a bilahi n bɛ tile k'o fɔ mais i bɔra RDA la i nana i ka bila a ma teliya non ka teliya cogo di i ye labɛn bɛɛ kɛ non mais écoute ka teliya cogo di nɛrɛgɛ ça me fait plus de 7 ans non i bɔli RDA i ka démission ni i ka adhésion kɛ non mais sani ka bɔ i ka du kɔnɔ ko n bɛna yɛlɛma du dɔ kɔnɔ n'i bɛ luwanze la walima i b'i ka so kɔnɔ karamɔgɔkɛ o y'a sɔrɔ tile dɔ b'i tɛgɛ kɔnɔ i da mɛ min na k'o ka ɲi ni kɔrɔlen ye i y'a faamu voilà ala ka ɲɛ ka d'a ma d'accord donc nin b'a to an bɛna an da don camancɛ fanga na n balimaw a bɔra ka mun fɔ sisan aw bɛ ye faamuyali sɔrɔ a la yanni an ka continuer an b'a ɲini aw fɛ ka video in partager an b'a cari an ta fan bɛɛ lajɛlen fɛ Mali bɛ camancɛ fanga kɔnɔ nin y'a san 2 ye alors an bɛ na kuma kɛrɛnkɛrɛn na premier ministre mun tun bɛ yen n'o ye docteur Sogɛl Kokala Mayiga ye dɔw ko k'a banana dɔw ko k'a bɛ renforcer la mɔgɔw b'u to o sama-samani na ɲɔgɔn cɛ président de la transition n'o ye colonel Assimi Goïta ye a ye colonel Ablaye Mayiga n'o tun ye mara fɛngɛ ministre de l'administration territoriale ye donc k'o ta ka kɛ Sogɛl nɔ Ablaye fɔlɔ alors o baara mun kɛra e y'o ye cogo di mais depuis transition sigira est-ce que transition ye baara ɲuman kɛ ka tɛmɛ o kan cogo di ta cogo di n nɛrɛgɛ e ma ɲininka de ouais mais min na o depuis transition sigira transition ma deli ka nomination ɲuman kɛ ma lamɛn dɛ ka tɛmɛ Ablaye Mayiga ka nali primature la ka tɛmɛ a kan o kɔrɔ ko donc ni Ablaye nomina ni y'a ye intérim don n'a confirmé na e tɛ ban mais n bɛna question dɔ poser mais n'i ka question jaabi n'o ye hakɛ to d'accord waati dɔ kɛra an ka logements sociaux ni primature ani videomani bamandu ni yɛrɛ ɲininaw n'u y'o ta k'o di ɲɔgɔn ma hali maa minnu di yan n'u sigi bɛ Amérique a dir'olu ma yɛlɛma bɛ min yɛlɛma fɔ n ye yɛlɛma don wa recrutement fɛn o fɛn kɛra yan a bɛɛ ɲamina sɛdi maa min kɔngɔtɔ nana faso suyɛnni kama n'i y'o ta ka bɔ yen kojugu bɛ min n nɛrɛgɛ ne da tɛ fara n kun tɛ ci non kana sig'a la maa min nana mana jamana dilan dɛ n bɛna faso suyɛn a b'a hakili la depuis a ma yɛlɛ a yɛlɛla fana a ye suyɛnni kɛwale kɛ jɔn ye Assimi Buruja video mani minnu b'a kɔ o tɛ de jɔn ye Jaw Buruja video mani minnu b'a kɔ o tɛ wa donc min f'i ye n terikɛ il est temps yɛlɛma bɛna yɔrɔ fɔlɔ min na je dis o ye parti politique terrain fɔlɔ ou bien ma faamu u b'a ci de sinon baara kɛra a ma dafa ou bien ma faamu maintenant n'u y'a ci o tuma na u bɛ na gouvernement d'union de kɛ kunkolo o kunkolo bɛ yen k'o ye 91 tu tigɛ u b'a bɛɛ dɛn kɛrɛfɛ ka selidaga ani tabi k'o d'u ma ni min ma sɔn ni min ye chrétien i b'i kɔlɔsi pilisi bɛ min na i b'a don o kan na ka église yɔrɔ jira a la maa tɛ se k'i tile kɛ k'i den tile kɛ ka tila k'i mɔden tile kɛ mon frère impossible c'est faux et archi faux e m'a faamu wa il est temps n'i y'a ye militaire ninnu o jugu kun cayara fɛn wɛrɛ kun tɛ koyi scène politique kɔnɔ fɛn dɔ de kun bɛ yen fɛn jɛlen kun tɛ
bɛɛ b'a dɔn ko fɛn jɛlen tɛ militaires fana b'a dɔn ko fɛn jɛlen tɛ u y'a ta ka n'a jɔ nɛrɛgɛ ça fait 1 année et poussière fɛn jumɛn bɛ yen ko min ko a kɛra hɛrɛ ye Mali ma nin gouvernement min filɛ o sigilen e k'a fɔ n ye tan. Bon, non. Attends ça. Un vla de ça. Professionnel. Je ne suis pas contre. Mais, et chiffin, Sambidou on est libre. Quand on a pas fort, ce qu'il y a ici. Fait le lien de ce qu'on a. Est-ce qu'il y a femme? Nyenemaya. Niko komi nyenemaya dlan. Mina nyenemaya blasira ikelendeo ibi jamana min ngono o nyenemaya ibi fereke o de ka blasira ne ye feminye ikapla ne aye ikapu hakilina ani kodem hakilina u kasuru nyona mba do fana bere min bu ni nyogon che a bere karimandi e ma famo nderge akara chogo Année 91 bibi sambi sabala Mao ma flani est présent CNT primature tout nous connaissons sambi duru tala ka piloté tu es d'accord avec moi o de élément mais o yoro la yani ka continuer et ni Ablaye Maïga ka nomination ta ka légé et ni ko yelema fo yelema ka ke jelen ani cleaner ka ani sariya bato kan o ne ka famali ke cogo mais maintenant ni ya ta ka légé 2021 décret do bora décret mo ya yira ka fo ko bon ko ni premier ministre segena wala na tara fakansi la ko mo mba ndoro blacké décret do bora ma yira ka fo ko kasabina ni kasabina o décret mo bora o kun kan yira ka fo ni premier ministre no normalement colonel Sadio Camara ko ngana mais bisuma Sadio Camara ko fe ministre ikasa ministre de la justice de Kungana justice ko fait ministre de la refondation de ikasa euro Kungana mais anya ikafo asim bora mo woni sanche kadaka femana afa jodi Sadio Camara mana ebe aketo malika sugamana ndarge aketo sa aketo sa nyato Ablaye Maïga nana e ka aketo ban jume mi gouvernement ngono ko min nana sharia fait e ka fon ka gouvernement jume bi abmal ko no bien mais go élément munu be no halu wana oh my god ndarge ma kire de ya famo ma te gire ne kuima ngo gouvernement yi iteke shi doma ko ni mi sharia kono asigi yoro la afonye ngali bien ani ngalte de tien de bi o ma famo je ne vois pas d'accord donc ni aunde jenanai ko ni coup d'état min kera kan sona yelama mi bi ka kono no ti politique mo koro 91 mo ka ami so ma de mon frère toi tu es jeune et c'est ka ministre ne keraye tu mérites parce que iti de clé là mais minu mu de mu modern clé là olu de ko fu ka be fara ka on be ka giela tike datugu o kuma bi soro ka sa obetu do ka bro kono ndere ko bi nyawa impossible ah oui d'accord ok malmo amunu bika en pleine watina ka fu ka wala ma don malien manake fam fe mun be jamana ko mun be jamana ko kan amunu suma na Jam TV et page Facebook sans faire chaîne YouTube sans faire an fo be be bisuina et sifila mo no Alassane Tangara ni politique mo do ale ba mbolo koro ama nyina fa ka video nchari aka ta fambela jeni fe alors Alassane et ikuko Maïga nomina ko transforma baraj manke katemo ka alors mais Maïga era a nomination ni santi anya yi ka fo kuna sini su akumana overtime na akumana transition tabolo kan tamante fanga be tabolo mun kan ayira ka fo ko yelma weret na ke ko baraw bi na ke hakna mun kumbe no pour bina ese ka o baraw de ke donc maintenant ko yelma weret na ke malien ka nyini ko yemuyi ne me fam c'est-à-dire akuma kono na ayira ka fo c'est-à-dire baraw mun be sena c'est-à-dire o bina continuer ka baraw mun se asiro la lu so ko bela tene ke c'est-à-dire ka fo ko non ko sogal te we kasati ou bien ko yelma c'est-à-dire baraw mun programme na sans flank kono na sona lu bara nke awri mais malien ko sigino ka mun kono o ko e ka c'est-à-dire sogal premier ministre ko ka nouvelle soro amel la halaj men kono
malien kun bɛ fɛ ka o mɛn mais an y'a ye k'a fɔ colonel Mayiga a kumana nin bɛɛ kan a ma sɔn ka kuma o kan kɔrɔ jumɛn bɛ se ka voilà Nɛrɛgɛ a fɔra ko premier ministre k'a bɛ repos de la bɛɛ y'o mɛn kalo dɔ a kɛrɛfɛmɔgɔw de ko k'a bɛ repos la maa min bɛ repos la o kan ka déranger a non je vous en prie mon frère a tɛ bolo jugu kan a bɛ repos la a y'a to a ka repos kɛ voilà d'accord ko malien appui voilà Assane t'a raconté ko Sogɛli ko k'ala bɛnkɛ k'a bɛ repos a bɛ repos de la bana t'a la voilà a ka reposer ka ɲɛ d'accord alors Alassane Tangara kulekanw bɛ ka bɔ dɛ kasikaw bɛ ka bɔ welekanw bɛ ka bɔ Mali kɔnɔ ko kulekan sugu jumɛn gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ gɛlɛya o tuma gɛlɛya daminɛna bi yan ko fɛn sɔngɔ bɛ ka yɛlɛ sɔngɔ bɛ ka yɛlɛ fɛn bɛɛ sɔngɔ kɛlɛra Nɛrɛgɛ n ko anw maliyɛnw ko k'an b'o fɛ ten mais malien kelen bɛ ka kasi bi dɛ non je vous en prie hadamadenya ye malien ko bɛ yɛlɛma fɛ mais lamɛn dɔrɔn hadamadenya hɔrɔnya ani dalakan i dalakan n'i y'a bila yɔrɔ min jɔ dɔw kɛnɛ ka se i kana maga a la gɛlɛya bɛ yen gɛlɛya dan kun ye amariko ye maliyɛnw b'a fɔ k'u b'a fɛ ten yan ko kɔlɔlɔ t'a la gouvernement min filɛ u m'a fɔ k'u ye wari sama ka na ko a wari bɛɛ jiginna an faso kɔnɔ e m'o mɛn yan u m'a fɔ ko an b'an ka wari dilan wa u m'a fɔ u bɛ kɔgɔji sama ka na Nɛrɛgɛ maliyɛn ka gɛlɛya ma daminɛ fɔlɔ a kɛ to dɛ cɛ o cɛ filɛ gɛlɛya bɛ yen nin bɛ yen nin donna tan nin bɔra tan ne bɛ kuma gɛlɛya kelen de kan o ye n ka sɛnɛko gɛlɛya ye engrais min kan ka di engrais min wari tununa miliyari joli u k'a wari bɔ k'a da u ka explication d'an ma on va pas tolérer jamais ni tiɲɛ don wa n bɛ danganiya kan ko tiɲɛ don parce que n wulila ka kɔlɔnkɔnɔla lajɛ engrais bɔrɛ 7,500 8,500 o ye yɛlɛma de ye subvention tun engrais fɛn o fɛn ka sɛnɛkɛyɔrɔw la karamɔgɔkɛ a subvention si ma nafa ɲɛ engrais wari Bukari Togola minɛna ka datugu yan bon min ye engrais wari du k'u k'a bɔ k'a jira an na an k'a ye kasobonba kɔnɔ parce que an ka sɛnɛ janfara on est vigilant an b'an faso fɛ karamɔgɔkɛ cɛ o cɛ n'i ye 20 nin kɔnɔ bilahi i tɛ sa n'an m'a bɔ i kɔnɔ bilahi an b'a bɔ i kɔnɔ ne de y'a f'i ye transition si baara tɛ koyi ayi waati de don an b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ mais n'o kɔnɔna na aw yɛrɛ b'a dɔn maa minnu ye dunkojugu ye kɔngɔ bɛna minnu fa maa minnu bɛ fɛ ka kɛ minisiri ye hali kaburu kɔnɔ n'i y'a ministère sigi u bɛ don ka t'u sigi kaburu don kɔnɔ karamɔgɔkɛ garde corps ka bila u kɔ dɔrɔn hali n'u bɛ dɛbɛ da kaburu don ministère la u bɛ sɔn anw ka engrais ko fɛn bɛɛ tun kan ka échec kɛ fo engrais mon frère et on va pas tolérer on n'est pas d'accord min y'a dun a b'a fɔlɔ bilahi engrais de bɛ se ka di waatiw la n'a fɔra ko yɛlɛma sanni kalo 2 cɛ i b'a sɔrɔ engrais bɛɛ sera place la i y'a faamu o mana se a place la karamɔgɔkɛ dumuni ne ka tilelafana kan ka dun midi kuma lamɛn dɛ n'o midi kɛra e ka da sigi kuma ye tilela a bɛ fɔ ko tilelafana tugun hali n'a fɔra ko engrais nana sisan baara c'est le médecin après la mort nous on va pas accepter engrais wari dunna devant tout an maliyɛn den bɛɛ ɲɛna là je suis témoin mais poivron wari o monopole man di maa ma dɛ foronobani monopole ti maa bolo dɛ i y'a faamu mais gɛlɛya bɛ olu bɛɛ kan non je vous en prie mon frère ne bɛ kuma fɛn kan ce qui est étatique tiɲɛ ye kelen de ye o forononi n'o poivron dɔ wulila k'a b'o kɛlɛ kɛ u ye ngilikilibɔlɔ dɔw da yan SNT kɔnɔ dɔ bɔra kamalen kɔrɔ kulusi b'a la i ye kuma faamu produit munna ka jigin sugu kɔnɔ ko parce que ko fanga ko fa b'ale la maliyɛnw y'o kumakan mɛn ko gɛlɛya t'an kan e bɛ se ka mun fɔ o la ne bɛ n da tɛmɛ o k'o tɛ ne ka sira ye min ye n ka sira ye o ye ne faw bɛ min kɛ n'u b'u biri ka sɛnɛ min kɛ o de ye ne ka sira ye min ye ne ka sira ye o ye ni ɲɔnɔ kɔnɔ 1 million d'hectares anw ka balo ani farafinna bɛɛ kan ka balo yɔrɔ min
o engrais ko mun bali ko explication d'ama et en plus au ministère de mon gouvernement qu'on jusqu'à présent je viens m'adresser au président de la transition ici on est avec lui mais il est temps que kadjeka damine mi fait min do damine fait ka sora manga do adafe aka fono amalien de bekayi on va pas tolérer hein. D'accord. OK. Albi qui faut que wali mando. Ouais. Alors Assam Tangara. Ouais. Maintenant nous est era nyiniga. Ni ataka legade chama jefanga. Kalo tan segi kuntara. O bana kalo mwanna ni faralaka. Amu o kalo woro la ni. Maintenant na fara ko bon ko ga bilambo o akalo woro ko na réellement munyena imsa de manona me fa. Kalo woro su me. C'est-à-dire kadam ne mois de mars là kana se bima. Kalo woro me anga amargo damlena. Oui, mais Barado qui est amoureux. Non, je vous en prie. Je vous en prie. Ni Amarko Sigira, cela veut dire que diplomatie échouera. Et au fond, Amarko Tissiki vient de Chika, ko diplomatie, ko be félicité. Ah non. Ah oui, mais bien sûr. Mais qu'est-ce qu'on do, mon frère? Il y a moi. Bon, au gouvernement Niema. Alors, gouvernement Konona, Olu échouera de. Mato là. Non, premier ministre Jigina, Kokata est reposé. Au gouvernement Mogotobi Jigika Faro Kade. Parce que rien n'est bon. Oui, c'est la vérité, mon frère. C'est le fil de fond avec où? Bon, c'est-à-dire. Ah non. Moi, tu m'as connu, Bengal Munga, moi, c'est comme la Hana sera qu'on fait au Bardo Kera. Ne puis ma. Défensi on a ni hélicoptère ni fin minouye olu nani kofé mal la mede olu nani kofé chou bora dogono dugula 132 morts tu es d'accord avec moi oui clé atikomi mon frère ça en afa ya kungolo ni ça na kungolo ka giri abi nikisi nakasa ibise ka tafa be ka ki sawe au kora ko diplomatie a échoué sinon matériel nana je félicite les militaires par rapport à ça mais les morts je ne félicite jamais les 132 morts qu'ils ont fait la communication où il y a ma keme, ani ma bisaba, ani ma flamme fagara, na akalana ou ma ouertemna, ne ko en tant que malien, ils sont à ma. D'accord. What man fan ko fe moi am se ka fo amargo fan ko fe c'est avancer do kera antaro e ga hakna na kadaka e anya e ka fo ko eji sigira loi électeur do tara ko fe eji sigira ko élection ko élection labe ulu bara be sena ko ari constitution élément ulu be bara be sena est ulu be fanate an saka o jate bilan fe ko munu nyana ndarge ni fe min kayo kay ni fe min maya mayne ni zo min na ko tala abta tribunal la fura fo etala négociation to la de ya fa moi ne de ko ngo yoro minu mai abla mai kana la ka bara folo kera mo mo do me primature kono ko baraka ya amu gaya côté o ya fo anya me côté ngo de bara nyuma folo yi mais do daga yoro ko primature kono na communication ka woro futa on va accepter ça. Et pourtant, on a eu un débat chama de quai. Ko prémature, no ye anga premier ministre ka bi sengel la finya bola. Andi se ka bana ko kuma même ada ya ne. Ah non. Tout sauf ça. Parce que maminu ma korolu de ko ka bi sengel la finya bola. Ne ma fode. Ne ya me uda et renouveau là. Ya me uda jabaranun kan. Oh bon, tout sauf ko ma kele nga nu sigi ko non ko premier ministre mangene ah non derge opma mali jamana opma jamana deun opma na on glaner de do ya famu ni mi a sako kana ba sako kana kata opma here do d'accord donc amna anda do anga nyingal bakulba flana moy ni ata kala gela kon be bi ani français
Mali ni France ka jɛ tɛ bi jɛ ye maliyɛn fanba sigilen bɛ France nka an y'a ye k'a fɔ bi tiɲɛ yɛrɛ la gɛlɛya bɛ yen fo ka na Mali ko prévu bɛ ale bolo France contre la ko France bɛ kan ka information ni minɛnw di Mali jugu ma ko ka Mali kɛlɛ Mali taara ka taa plainte don ONU kan o baara mun kɛra nin baara in ye cogo di Alassane Tangara n terikɛ ci wɛrɛ bɛ kɔɲɔmuso ba la min de sɛsi bɔn ye quoi n bɛ deli o ka girin ni faransi ye siɲɛ 1000 i y'a faamu Amadu sigira anw de ka jamana kan a ma sigi faransi i ye n ka kuma faamu ne bolo an ka ɲɛsi essentiellement min kan ka kɛ waati min bon baara banna on continue an ka taa tɛmɛ o yɔrɔ kan an tɛ se ka taa ten parce que ne faga yɔrɔ mun fɔ ne bɛ faga yɔrɔ mun fɔ Alassane c'est à dire aw de b'a ɲɛdɔn aw de bɛ faga an bɛ fɛ c'est à dire kunba m'an na an bɛ fɛ ka bɔ ayi ne bɛ Mali bɛ lakana bala min su in na ko Faransi de hakɛ to su in na i b'i sigi ka téléjournal lajɛ n'a kalanna bamanankan na ko français kelen ma prononcer a la ne bɛ n da don nin kuma na sinon diɲɛ bɛɛ ne tɛ n da don nin kuma na pourquoi k'an ka temps tiɲɛ non oui mais an ka français fɔli ani plainte mun donna France kan olu tɛ kelen min faga o de fɔ c'est à dire ko lakana bala bɛ Mali kɔnɔ ko français jɔnni y'a da anw ma ɲininkali tɛ yen dɛ français de y'a d'an ma i y'a faamu anw ka président de la transition a bɛ kuma anw ka jamanadenw fɛ fɛn jumɛn na tubabukan tɛ yan karamɔgɔkɛ tubabukan dilanna yan de yan a ma dilan faransi yan bon n'u ko k'u bɛ ɲɔgɔn na u ka to ɲɔgɔn na ten c'est à dire basiquement ne ko Mali de la ilaha illallah Muhammad a bɛɛ ni Ala cɛ basique don wallahi billahi hey tiɲɛ kelen de dɛ ne tɛ se mɔgɔ ma ne ni mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn ye sira la mais fɛn min ye tiɲɛ ne b'o fɔ quoi ne ko an bɛ CEDEAO gɛn o kun ye mun ye basique kun tɛ yan sinon 91 yɛlɛma tun bɛ kɛ o yɛlɛma kun ye direct de ye dɔwɛrɛ tɛ an b'an ka kan kalan dɔwɛrɛ tɛ an ka kan an bɛ baara kɛ o de la dɔwɛrɛ tɛ an ka kan an b'o fara nazara kan kan ka baara kɛ n'a ye a jira an ka fɛn dɔ kɔnɔ kɛ parti politique b'a dɔn ni diɲɛ bɛɛ ye nɔgɔ min mana 91 parti politique président de nɔgɔ fɛn o fɛn filɛ Mali kan tɔɔrɔ fɛn o fɛn filɛ Mali kan ɲani fɛn o fɛn filɛ Mali kan jɔyɔrɔ fɛn o fɛn filɛ Mali kan karamɔgɔkɛ e de la k'a ye ko min ma ci école la ko ye Mali nafolo suɲɛ i y'a mɛn min baccalauréat ni doctorat olu de bɛ kalan nafolo suɲɛ cogo la an b'olu de bolo ɲɔnɛ burusi kɔnɔma min bɛ ka sɛnɛ kɛ a b'a yɛrɛ balo a la e de la k'a ye k'o ye Mali nafolo suɲɛ ma deli ka ye fɔlɔ d'accord Alassane k'i fo k'i waleɲuman dɔn hali bi yanni an ka tɛmɛ ɲininkali laban Mali ni France cɛla la Mali fana kɛlen ka plainte fana don an m'a ye fana k'a fɔ ONU fana ka réaction ye quoi ONU ka réponse an m'a ye jusqu'à présent ONU yɛrɛ ma kuma kan fɔlɔ mais Alassane an kan ka mun faamuya o la e bɛ fɛ ka segin ne ye kɔ ne k'i ma n tɛ ka segin n'i ye hakɛ to sa n terikɛ d'accord kuma b'i bolo n'i ye so dajuru minɛ u b'a fɔ ko munna i ma yɛlɛ so kan n'i yɛlɛla so kan u b'a fɔ ko munna i yɛlɛla so kan n terikɛ ko dɔ na kɛ dɛ faransi ko tɛ yan Mali de ye Paris anw ka Bamakɔ o ye Paris de ye bilahi arabolo ka ban cɛ n terikɛ ni ne ta ye min ye hakilina min bɛ n na tant que ka ta président de la transition na ka jigin ka n'an ka journal télévisé la ka jigin ka n'an ka journaux écrits la ni bamanankan sɛbɛn tɛ ye fɛn o fɛn bɛ tɛmɛ anw ni faransi cɛ a bɛɛ ye fɛn bezi ne ko ten. d'accord maliyɛnw Alassane Tangara o de b'an bolo parti ICAP o mɔgɔ don alors Alassane an bɛna an da don babuba wɛrɛ la n'o ye nin y'a kalo 2 ye Ivoire sɔrɔdasiw 49 olu minɛna an ka jamana kɔnɔ aéroport international Modibo Keita la alors depuis o militaire ivoirien militaire minɛni ka se bi ma kuma caman fɔra
Mali autorité ko ayita ka fo mercenaire do nga bi anya yi fana ka fo mo saba no muso do mo bina ni konton tela ru blala ko président la transition wa sababu fe et donc o mo saba mu blala maintenant mo bina ni woro o manale o munene mu bulale bi maintenant mo saba mu blala et ablali e chukodi mon frère, Côte d'Ivoire, Djamouti Malaya, ko o Djamouti Côte d'Ivoire a été. Ah oui. Tangara B, Ivoirien do. Koulibaly B, Ivoirien do. Ouattara B, Ivoirien do. Maïka B, Ivoirien do. Diallo B, Ivoirien do. Mais, ndrege. Ivoire ni y'a dugu kɔnɔna lajɛ n'o ye Abidjan ye kana Yamoussoukro kana Bouaké kana Korogo Malien jumɛn bɛ se k'a fɔ k'i soma tɛ yen e m'a faamu wa Ivoire minnu filɛ kuma lamɛn dɛ Ivoire min filɛ an ka président de la CNT a ba wolo kɔrɔmuso o furulen do Abidjan ka ca san 40 hey Malick Diaw a ye sabali dɛ bilahi c'est à dire maliyɛnw bɛ ko dɔ kɛ i bɛ t'i da de i bɛ fɛ ka sa quoi ka tɛmɛ balo kan ayi mais temps do Ivoire ka guerre civile la ne ko jɔnniw sauvera maliyɛn minnu somɔgɔw bɛ yen Burkina Faso minnu somɔgɔw bɛ yen Guinée minnu somɔgɔw bɛ yen kalo dɔ olu de sauvera mais ne tɛ se k'a faamu ne b'a fɔ ne soma min bɛ Côte d'Ivoire ne t'a hakɛ dɔn ne k'i ma président de la CNT ni y'a da la lahara ka taa bɔ a la dɔ ka bɔ ka n jaabi k'a ba o y'an bɛ ba ye tan ni fana k'a wolo kɔrɔmuso fa kelen ba kelen k'a sigilen don Abidjan a furu mɛ a denw ye Ivoiriens ye a ka ca san 40 ye a ti sabali conseil minnu b'anw ka mɔgɔw la o tuma u bɛ fɛ ka Mali ko yɛrɛ tɔ de ban wa n terikɛ Mali Côte d'Ivoire bilahi a bɛɛ ye jamana kelen de ye n'i ye maa kelen minɛ yan k'i bɛ kojugu k'a la n bɛ n kale n kaburu la i ye kojugu k'i yɛrɛ de la ni Ivoire ye maa kelen minɛ Ivoire k'a bɛ kojugu k'a la n bɛ n kale Alikuranul Azimu na u ye kojugu k'u yɛrɛ de la ne Alassane Tangara ko tɛ dɛ n terikɛ ne pɛrɛmɛ saya kama don o don n bɛ tiɲɛ de nɔfɛ Ivoire filɛ Mali filɛ Burkina filɛ Laginɛ filɛ Sénégal filɛ cɛ o cɛ n'i k'i b'a tasuma don bilahi i bɛ to a dɔgɔ kɔrɔ bilahi. mais Alassane donc o ma i bɛ fɛ k'a fɔ ko Mali tun man ka sɔrɔsiw minɛ yan. ne b'o de f'i ye o n terikɛ ne t'a fɔ Mali jo don lahara n t'a fɔ Sénégal jo don ne ye wolowolo dɔgɔnin ka nafolo dun miliyɔn dan i b'a kan tigɛ wa walima i b'a don kaso de la n b'i ɲininka i wolowolo dɔgɔnin i ni min ye sin kelen min n'a ye nafolo dun e kun ka nafolo tiɲɛ e kun miliyɔn 10 e b'a muru turu a la de wa walima i bɛ taa di fanga de ma o k'a don kaso la n terikɛ i tɛ se ka foyi k'a la n bɛ Ala minɛ ka yafa ma parce que wolowolo dɔgɔnin don n'anw ko ko maa 46 milliardaire joli sigi bɛ Côte d'Ivoire karamɔgɔkɛ maliyɛn la a ta Korogo i ka yɛlɛ 4 millions d'habitants Ivoirien min bɛ Mali kɔnɔ yan maa si t'o da dɔn parce que a tɛ se ka recenser anw de kɛlen don muru ye ka kɛ n gɛrɛ k'an kɔnɔ fara he Mali danbe tɛ nin ye dɛ n fa walahi Mali danbe tɛ nin ye n ko Mali tɔgɔ de ye ko yafa dugu Mali tɔgɔ de ye ko danbe dugu Mali tɔgɔ de ye ko hɔrɔnya dugu Mali tɔgɔ de ye ko dunan a kɔnɔ gannen mana s'i ma a ka fisa n'i woloden ye anw min de dɔn Mali la dɛ dɔngɔnɔ min bɛ Côte d'Ivoire fa t'a ban dɛ
jɔgɔna mɛ milliardaire min bɛ Côte d'Ivoire karamɔgɔkɛ a ka ca dɛ kɔrɔbɔrɔ min bɛ Côte d'Ivoire ni milliardaire don kabako don ni ye malien bɔ Côte d'Ivoire militaire la donc militaire minnu minɛna n'a ko ivoirien don billahi ni malien tɔgɔ ma ca Fatimu ni Boubacar ni Karim ni Arachel ni Pele ni Zegwe ye a tila bɛɛ ye malien tɔgɔ ye muso minnu taara mun tɔgɔ b'u la juladen tɔgɔw de b'u la koyi karamɔgɔkɛ n'i y'a sɔgɔbɛ i b'a sɔrɔ ne ba o ba wala o ba o kɔrɔmuso soma dɔ o den y'o ye Mali dɛsɛra fɛn dɔ de la o de ye Mali bi o de y'an dɛsɛ o ye min ye Mali de tun ye kalalikɛba ye ani farafinna cɛ à ton appel Mali pour ta prospérité fidèle à ton dessein tous seront unis un peuple un but une foi pour l'Afrique. Pourquoi l'Afrique? Mon frère, je vous en prie, arrêtez. Il est temps d'arrêter des choses qui peuvent... C'est-à-dire, aïe fait un job, fait minimum bantien quoi. Fait minimum bantien. Mali kelen se ka diɲɛ kɛlɛ dɛ. Farafina bɛ se ka diɲɛ kɛlɛ. Là, an bɛ se k'an débrouiller. An bɛ t'i faga. Mais n'anw de ko Modibo Keyita min ye kungo kɔnɔna boli ka so kɔnɔna boli bilahi k'an b'o ka hakilina ta k'a fara k'a da karamɔgɔkɛ an bɛ kɔ an tɛ kɔ min mɔ ka dɔn an ka sabali an ka taa an ka hymne kalan pour une Afrique unie ko farafinna bɛɛ malien un but un peuple un but une foi malien hakilina kelen dusukun kelen taa yɔrɔ la kelen nka farafinna ka bɛn kɔnɔ mais bamanankan banna o jɔn bɛ se ka commentaire wɛrɛ di nin na tugun fo ni ye hymne national falen ou bien m'a faamu de voilà d'accord Alassane k'i fili waleɲuman dɔn balimaw an bɔra k'a fɔ cogo min na ICAP tɔnden n'o ye Alassane Tangare ale de b'an bolo kɔrɔ mɔgɔ dogolen tɛ bilen aw yɛrɛ b'a dɔn cogo min na ka d'a kan a ka wulikajɔ ka bɔ jamana in kɔnɔ kosɛbɛ k'a ɲini aw fɛ hali bi yanni an ka babu kun cɛ a ka video in partage a k'a cari a ka se fan bɛɛ lajɛlen fɛ walasa maliyɛn mana kɛ fan o fan fu suguyɔrɔ la u ka se ka faamuyali sɔrɔ jamana bɛ lahalaya mun kɔnɔ fɛɛrɛ ni dabali bɛ se ka sɔrɔ walasa jamana bɛ se ka basigi jamana bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogo min na Mali mun n'an bɛɛ lajɛlen kan ka laɲini n'o ye Mali kura ye o bɛ se ka kɛ sɔrɔfɛn ye cogo min na alors Ablaye toujours Alassane plutôt Alassane toujours sɔrɔsiw minnu minɛnen don o kun kɔnɔ yanni an ka bɔ a kɔnɔ ka laban ka d'a kan an y'a ye k'a fɔ Togo président o da donna a ko la Ivoire diinɛ ɲɛmɔgɔw olu da donna a la Mali yɛrɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen da donna a la nka hali bi ko in a bɛ sen na mais laban na juma tɛmɛnen an ye Nizeriya président n'o ale ye a ka ministre dɔ bila ka na ko k'a kuma an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ walasa fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ Mali ni Ivoire cɛla cogo min na donc mais information min bɔra an y'a mɛn k'a fɔ ko waati min na ko président de la transition il a parlé de l'extradition donc o ye extradition ye mun ye o ye c'est-à-dire e ni ne e bɛ ka fɛn dɔ ɲini ne fɛ ne fana ka fɛn dɔ ɲini e fɛ e ka fɛn dɔ da ne fana ka fɛn dɔ d'e ma n'o ye c'est-à-dire k'a fɔ ko militaire ivoirien 46 mun tora ko Ivoire bɛ kan k'o ɲini ko k'a bila ko waati kelen kɔnɔna na ko Mali fana tun bɛ kan k'a ɲini Ivoire fɛ ko maliyɛn minnu sigilen yen nɔ ni Mali sariya bɔ u nɔfɛ ko Ivoire bana don k'o di donc k'o bɛ se ka kɛ ni gɛlɛya ye yala ni an bɛ ka taa sira mun fɛ siranya tɛ yan e yɛrɛ bɛ se ka mun de proposer e bɛ se ka mun de fɔ non la proposition o ka nɔgɔn ni diɲɛ fɛn bɛɛ est-ce que anw faso kɔnɔ yan diinɛ ɲɛmɔgɔw o kumana IBK fɛ ko dɔ la k'a banna diinɛ ɲɛmɔgɔw o kumana Amadu Tumani Ture fɛ k'a banna wa diinɛ ɲɛmɔgɔw est-ce que o kumana Alpha Umar Konare fɛ k'a banna wa diinɛ ɲɛmɔgɔw o kumana Musa Tarawele fɛ k'a banna diinɛ ɲɛmɔgɔw o kumana Modibo Keyita fɛ k'a banna wa nin de ye diinɛ ɲɛmɔgɔ jɔyɔrɔ ye o e m'a faamu wa c'est-à-dire a man ka tiɲɛ ni diinɛ ɲɛmɔgɔ ni fanga cɛ o tɛ se ka kɛ o
diinɛ ɲɛmɔgɔ jɔyɔrɔ tɛ politiki danga ye nin de ye diinɛ ɲɛmɔgɔ ka mission ye e y'a faamu wa diinɛ ɲɛmɔgɔ ɲɛ man ka bɔ fanga fɛ o fanga de ɲɛ bɛ bɔ diinɛ ɲɛmɔgɔ fɛ bilahi n m'a fɔ a ka kuma bila ayi o ni nin tɛ kelen o ça n'a rien à voir e ko sariya ka dɔ minɛ ka bɔ kɔfɛ dɔ ye miliyari joli du sisan agriculture la anw ma méloti o la n terikɛ o kuma mun ko don u k'a ɲɛfɔ an ye ah mais kɛnɛkan ko don dɛ agriculture la yalima miliyari ma détourné wa sisan anw ka sɛnɛkɛlaw k'u bila ka ɲɛji bɔ depuis Mali wolola ni ɲɔgɔn ma kɛ Mali sɛnɛkɛlaw la maa nɔgɔlen minnu m'an ka gouvernement kɔnɔ olu ma bɔ ka jɔ fɔlɔ olu dun m'an bolo kɔrɔ o tuma a b'olu to olu fana ka boli ka t'u kɔfɛ yan non je ne suis pas d'accord n terikɛ minnu bɛ kɔfɛ ni maliyɛnw don tôt ou tard u b'an sɔrɔ yan gɛlɛya dɔ de b'anw kan jahadisi ko gɛlɛya dɔ de b'anw kan minisiri minnu n'olu ye rebelles ye olu b'anw ka gouvernement kɔnɔ u ka mɔgɔw bɛ marifa ta k'u bɛ ngara da an na o gɛlɛya b'anw kan dɛ anw hakili nafoloko fatanw na fɔlɔ n'u bɛ minɛli kɛ u ka taa minnu zɔmɔw b'a la ka bɔ bi k'u bɛ ngara da anw ka militaires la minnu b'a la ka bɔ ministère de la réconciliation kɔnɔ bi k'u b'anw ka militaires tɔgɔ tiɲɛ étant chargé de mission membre de gouvernement maa minnu ni olu bɛ yen chargé de mission n'o ye ministère ka cikɛlaw ye kunu minnu taara mura ka taa wari kɛ marasi ye militaires taalen kɔfɛ u nana ka na mura sokɔnɔna kɛ kɛnɛma mina ye u k'o ɲɛnabɔ fɔlɔ minnu bɛ kɔfɛ u tɛ sa ye u bɛ na wa sɔrɔ yan. Donc n'a y'a faamuya o kana don ɲɔgɔn na d'accord Alassane k'i fo k'i waleɲuman dɔn. Merci. Maintenant n'i kun bɛ se ka kɛ an ka ɲininkali laban yanni an ka. Non dakuruya laban. Voilà an ka o ye dakuruya laban ye. Maintenant e yɛrɛ bolo. Transition waati mun tora. Mun de kan ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la. Nɛrɛgɛ. Walasa jamana ka basigi walasa an ka bɔ transition kɔnɔ an ka bɔ tunajɛ fanga kɔnɔ. An ka na wari normal kɔnɔ. N bɛna min f'i ye. Président ye chance min sɔrɔ. A si hakɛ la. Denmisɛnnin mana Mali la k'o y'a ɲɔgɔn chance sɔrɔ. Walahi. I y'a faamu. N terikɛ danaya b'a kan. Hakilisigi b'a ka ko la. Jateminɛ b'a ka ko la. A bɛ Mali fɛ. Sabu transition kɔnɔ Amérique min ni jigitigɛ nana da an kan a ye miliyɔn 100 tigɛ ka bɔ a ka sara la. Ɔ tɔw bɛ yen an m'a communiqué mɛn ko dɔ ye dɔrɔmɛ 2 bɔ a ka sara la. Donc n b'a fɔ ale de ye miiriya jira jamanadenw na ale de ye tilennenya jira jamanadenw na o tuma na a y'o ɲɛmaaya place min kɛ o kɛra hakili ɲuman ye ka di an ma ka danaya dɔ sabati an n'a cɛ Amérique kɔnɔna na kɔngɔ bɛ mɔgɔw la mɔgɔw b'a la ka fa se t'an ye walahi min kali ni primature kun tɛ maa si kun di kala ta k'a bi président de la transition ko a b'a si a ma. An bɛ se k'o kɛ o n terikɛ fɛn dɔ de don a ka kɛ yafa kɛbaa ye parce que Ala bɛ yafa lahara cɛ 100 kan ka taa jahanama kɔnɔ Ala b'a fɔ ne Ala n yafara cɛ 100 kan ka taa jaminɛ kɔnɔ Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ale de b'olu solonani don a ka kɛ solonani donbaa ye a ka kɛ farafinna kalabaa ye ka kɛ malidenw kalabaa ye. Gouvernement taɲini min bɛ yen a k'o jigi minnu ye nafolo dun a k'olu minɛ u k'an ka nafolo fɔɔnɔ parce que a nafolo ma dun ka janya san 1 ko tɛ san 2 ko tɛ hali a tɛ tɛmɛ kalo 6 kan an bɛ Amérique kɔnɔ an bɛ kɔnɔ guan na dɔw b'a la ka faso nafolo suɲɛ pour que k'u da ka sunɔgɔ ka ɲɛ donc président de la transition a ko ka d'an ye kojugu ne tiɲɛtigi don a ka tiɲɛ baara kɛ an b'a dɛmɛ tiɲɛ baara la walahi n'a y'a bolo di bɛɛ ma Fatima si la k'i bɛ bɔ ko n y'a dɔn n y'a bɔ tan anw ka rebelle ɲɛmaw olu bɛ gouvernement kɔnɔ olu b'a la k'anw ka jamana gardiw b'olu kɔ olu faw n'u baw n'u kɔrɔkɛ minnu bɛ Kidali mara la olu b'a la ka bɔ ko Azawadi o ye mun Azawadi ye
mu azawadi do o kuma ni ma kɛ maa fala ye gouvernement t'i gasi sigi yan ni ma kɛ jamana gitɔrɔn tigɛba ye gouvernement t'i gasi sigi yan ni Mali deli m'o la an bɛ fɛ président de la transition a k'o bɔ an kun an b'a dɛmɛ fo kaburu kɔnɔ nka a kana kɛ kɔrɔlenw ɲɔgɔn na ye. D'accord Alassane k'i fo k'i waleɲuman dɔn i ka nali la nin kun y'an ka kuma dakuruɲa laban ye an bɛ dugawu kɛ an ye kuma minnu fɔ yɛrɛ bi Ala ka an bɛ ngilo d'u ma voilà Ala ka jamana Ala ka basigi n dari foyi t'an bolo ni Mali tɛ Mali sinankunya fɔlɔ la Mali de la tellement Mali sinankunya ka di Gambie y'a ladege Laginɛ y'a ladege Côte d'Ivoire y'a ladege Burkina y'a ladege billahi hali Sénégal y'a ladege wɔlɔfɔkan na a tɛ tɛmɛ o kan dɛ Malien tɛ bɔ fiyewu ka sɛgɛnbaatɔ ye a ka da la k'a den dalen to so kɔnɔ an b'o de dɔn dɛ n'an ka dumuni kɛ tasaba kelen an b'an tɛgɛ nɔgɔ ko k'an tɛgɛ nɔgɔ don ɲɔgɔn kɔnɔ an kana ɲinɛ a kɔ dɛ sabali ani majigi k'i to fanga na denmisɛnniya la ko président de la transition k'a kana ɲinɛ dɛ ko k'a bɔra kabila min na n'o ye miɲɛnka bonda ye ko bonya bɛ yen dɛ ko to ɲɔgɔn dala bɛ yen dɛ ko ɲɔgɔn ganu bɛ yen o de bɛ Mali fan bɛɛ ko k'a ka maa minnu bɛ fɛ k'u yɛrɛ ɲini ani tɔgɔ ɲininaw ani yɛrɛkun ɲininaw ani faso faabaw k'a k'u sama ka bɔ a kɔrɔ depuis Amariko kɛra Mali kan président de la transition hinɛ ye ne minɛ a bɛɛ ni Kuranul Azim cɛ nka n kun ye dalakan dɔ de di tant que homme politique bɛ primature la n bɛ taa kaburu kɔnɔ n t'a fɔ président de la transition n ka ɲi n bɛ san t'a fɔ bi je suis prêt à me sacrifier pour que a ka se ka réussir n dari maa minnu ye anw wolo anw fana ye den dɔw wolo u k'u bi anw ka hakɛ dun u y'o dun k'o ban o an den minnu wololen filɛ u y'olu de ka hakɛ ta sisan k'u b'o continuer président de la transition a kana gɛrɛ u la dɛ a ye lahara ta don i y'a faamu jamana in a bɛ kisi jamana in a bɛ kɛ jamanadenw sago ye n ka fɔ an ka ɲɔgɔn lamɛn de ni dusukun siranna karamɔgɔkɛ ɲɛ bɛ malo o tuma kojugu min kan ka kɛ o bɛ sɔrɔ ka kɛ ko an k'an miiri an danbe la n'an ko faamaw man ɲi fɛn dɔ de ye faamaw tiɲɛ o y'anw population ye ni minisiri min sigira n'o tɛ miliyɔn kelen d'e ma e b'a fɔ nin ka jugu minisiri kuturu a bɛ 5000 de di yan depuis o yɔrɔ la Mali ko banna ye bɛɛ ka sɔn ka changer bɛɛ ka sɔn ka yɛlɛma k'i ka mais ni fɛn ka Mali kanu non bɛɛ de bɛ Mali kanu solution t'a la o on n'a pas le choix mais rebelles bi mana ko min k'anw na anu bi bilakoroya min kɛ anw ka gouvernement na toi tu crois que c'est normal e bolo ko o ye ko kɛta de ye e farafin jumɛn bɔlen ko a ka mɔgɔ bɛ gouvernement kɔnɔ k'a menacera ko a bɛ marifa ta k'a jira ko ne bɛna n ka yɛlɛma hɔrɔnya ta i y'a ye golofima jumɛn na golofima de kɛ bɛ sarakaden ye jamana in kɔnɔ wa anw de ma bato wa anw de ma considérer il est temps don o don nkalontigɛ yɛrɛkun ɲini ka jamana ta otage la ka jamana ka élan perdu rebelles de b'a kɛ dɛ an sigilen ɲɛ b'u la dɛ président de la transition sani ka muru da kan na minnu ye muru da i ka jama kan na a jir'olu la ko Mali ko pays laïque de don ko bɛɛ ta don Kidal ka taa fo Kayi Mali y'o de ye fɛn ma bɔ fɛn na Ala ka sababu ɲuman k'a ye amin ok Alassane k'i fo k'i waleɲuman merci Mali an minnu sɔrɔ na k'a fo ka waleɲuman dɔn inchallah Ala ka jamana basigi amin ya rabi laɲini minnu n'o ye yɛlɛma ye jamana bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogo min na an bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye yarabi Ala ka a nɔgɔya Ala ka jamana basigi an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen merci beaucoup félicitations